Happy Sabbath to everyone and welcome. Selamat Sabat kepada semuanya dan selamat datang. We're happy to have everybody back on this Sabbath afternoon. Kita bahagia semuanya boleh kembali bergabung dengan kita di Sabat siang ini. As most of you know, we are studying on the latter rain. Bagaimana yang kita semua tahu, kita sedang belajar tentang hujan akhir. And today we will continue with our study Dan sekarang kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita on the latter rain. dalam pembahasan hujan akhir. I do have a few announcements as always before we start. Jadi ada beberapa pengumuman yang biasa disampaikan sebelum kita I want mulai. to let you know that yesterday we were having some technical difficulties. Jadi kemarin kita punya masalah teknis. And for that reason, we could not connect our YouTube live. We couldn't go live on YouTube. Karena itu kemarin kita nggak bisa connect ke YouTube. And some people do not feel comfortable using Zoom. Mungkin beberapa orang nggak nyaman menggunakan Zoom. And so what we did is we recorded the messages from yesterday Jadi kemarin kita udah merekam pekabaran yang and we kemarin. posted them on YouTube today. Dalam bentuk video kita sudah post di YouTube hari ini. So you can go ahead and look at that. You can find that and you can share that. Jadi kita bisa lihat di YouTube, kita bisa bagikan juga. And today, by God's grace, we were able to go live on YouTube. So the link is also in the chat box. All of this information is in the chat box. Jadi kita atas kasih karunia Tuhan kita bisa kembali live dan linknya ada di chat box kita. So many people have been asking for those links. Jadi, karena banyak orang yang minta link sini. And so I want to refer you to these. If you know someone that wanted to watch the presentations and was not able to join on Zoom, you can refer them to these links. Jadi ya buat yang belum sempat nonton bisa ngelihat di link ini. Okay, we're going to get started with our message. Kita akan mulai pekabaran kita. We'll get straight into our message. We're going to say a prayer, Kita akan mulai pekabaran kita akan mulai dengan doa and then we will start. dan kita akan mulai. All right, let us say a word of prayer, Mari kita berdoa, and then we will start. lalu kita akan mulai. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, today we want to humble ourselves. kami saat ini mau merendahkan hati kami. We want to ask you, Lord, that you forgive us of our sins. Kami mohon supaya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. We ask that you cleanse us from our unrighteousness. Kami mohon supaya Engkau menyucikan kami dari kejahatan-kejahatan kami. And we ask you, Lord, that you give us your Holy Spirit. Dan kami mohon supaya Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu. We pray, Father, for your guidance in our words Kami mohon tuntunan-Mu dalam setiap perkataan kami and also in our understanding. dan juga di dalam pengertian kami. We pray, Lord, today, Kami berdoa saat ini, may your Spirit lead and bless. biarlah Roh-Mu boleh menuntun dan memberkati kami semua. And we ask you for this in the name of Jesus. Amen. Dan kami mohon semua ini dalam nama Yesus. Amin. Okay, Oke, so there are people that are joining, coming and going. jadi ada yang bergabung dan keluar. For those that just joined, I'd like to remind you that we do have a question answer session at the end. Jadi buat yang baru bergabung, kita punya sesi tanya jawab di akhir nanti. And so you can either send them to us through YouTube Live, you can send it to our WhatsApp group, or you can send them in through Zoom. Jadi pertanyaannya bisa dikirim melalui YouTube Live atau melalui WhatsApp group atau melalui Zoom. And so let us get started with our message for today. Oke, mari kita mulai dengan pembahasan kita pada hari ini. For those that it's the first time joining, Buat yang baru pertama kali bergabung, we're going to go ahead and do a small review. jadi kita akan melakukan review sedikit. So we'll start with what we talked about yesterday. Jadi kita akan mulai dengan apa yang kita bicarakan kemarin. And today's message will build on yesterday's message. Jadi pekabaran hari ini berhubungan dengan pekabaran kemarin. And so we talked yesterday about understanding the latter rain. Jadi kemarin kita berbicara tentang pengertian tentang hujan akhir ini. In order to understand the latter rain, we have to understand it the way that the literal Israel understood it. Jadi untuk kita bisa mengerti hujan akhir ini, kita harus mengerti bagaimana orang-orang Israel secara literal memahami ini. Because we learned that Israel had literal latter rain fall, early and latter rainfall. Jadi kita belajar dari Israel yang literal bahwa mereka pun memiliki dua hujan ini, hujan awal dan hujan akhir ini secara literal juga. Okay, and so we learned that if you can understand what the latter and the early rain meant to literal Israel, we can learn what it means to spiritual Israel. Jadi kalau kita udah mengerti hujan awal dan akhir secara literal kepada orang-orang Israel secara literal juga, kita bisa mengerti yang
rohaninya, makna rohaninya kepada And orang so Israel juga. yesterday we studied what the early and the latter rain meant to literal Israel. Jadi kemarin kita udah belajar apa arti rohaninya kepada orang-orang Israel. We learned that the latter rain was conditional, Kita belajar bahwa hujan akhir ini adalah bersyarat. that it was, even though there was a season, it was not guaranteed that the latter rain would come. Jadi walaupun ada musimnya, tapi ini nggak menjamin hujan akhir itu akan datang. And we found 9 requirements, Dan kita melihat ada 9 persyaratan. and one was to follow God's commandments diligently or closely. Jadi yang pertama adalah untuk menuruti perintah Tuhan dengan tekun, dengan hati-hati. Number 2 was to love the Lord our God, Yang nomor 2 adalah mengasihi Tuhan Allahmu, to serve him with all of our heart and with all of our soul. kemudian melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwamu. The fourth one was that we were supposed to, even though we were supposed to be waiting for the latter rain, we were supposed to be asking for it. Yang selanjutnya adalah walaupun kita sedang menunggu hujan akhir itu, tapi kita juga harus meminta hujan akhir itu pada musimnya. We learned that we should serve God and none else. He should take the first place. Jadi kita belajar bagaimana kita harus menyembah Tuhan dan tidak menyembah Tuhan yang lain. We Ini were harus yang to pertama. repent from our sins, Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, confess our sins, mengakui dosa-dosa kita, forsake our sins, meninggalkan dosa-dosa kita. and we were supposed to be separate from the wicked. Jadi kita harus memisahkan diri juga dari orang-orang jahat yang And kata fasik. we saw that if Israel did not do these things, Kita melihat bahwa jika orang Israel tidak melakukan hal-hal ini, that God would withhold the latter rain and the early rain, Tuhan akan menahan hujan awal dan hujan akhir. so that the early rain and the latter rain were conditional. Jadi hujan awal dan hujan akhir ini bersyarat. Notice this. Perhatikan ini. We're going to look at Proverbs 16, verse 15. Kita akan melihat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-15. And what it says here is, what we learn is that the latter rain was a display of God's favor upon God's people. Jadi yang kita lihat dari ayat ini adalah bagaimana hujan akhir ini adalah ekspresi dari kebaikan Tuhan kepada umatnya. Or it was a manifestation of God's approval. Atau itu adalah satu manifestasi persetujuan Tuhan. In other words, when God's people were doing good, the latter rain would fall as a blessing. Dengan kata lain, kalau umat Tuhan melakukan yang benar, yang baik, hujan akhir itu akan datang It sebagai was berkat. the latter and the early rain. Dan itu adalah hujan awal dan hujan akhir. All right. We also learned that the purpose of the early and the latter rain, Kita juga belajar bahwa tujuan dari hujan awal dan hujan akhir ini, the early rain specifically, hujan awal secara khusus was to prepare the ground so that the seed can be planted. untuk mempersiapkan tanah supaya tanah ini bisa dipakai untuk menanam benih. And this would help the seed to sprout. Dan hujan awalnya akan menolong supaya benih ini bertumbuh. And the latter rain was to help ripen the harvest. Dan hujan Like the akhir crops. menolong supaya tanaman ini bisa matang. And when the crops were already ripe, then there would be a harvest. Dan kalau tanaman-tanaman ini sudah matang, dia siap untuk dipanen. Something that we learn is that to the Hebrew mind, Sesuatu yang kita telah pelajari bahwa di dalam pemikiran orang-orang Ibrani, that the early and the latter rain were very literal. bahwa hujan awal dan hujan akhir ini sesuatu yang sangat literal. It was just 2 rainy seasons Jadi ada 2 musim hujan per year. setiap tahunnya. And in between these, Dan di antara 2 musim ini depended their crops. bergantunglah tanaman-tanaman mereka. We learned that missing the early rain, Kita belajar bahwa kalau nggak dapat hujan awal, there would be no crops. nggak akan ada tanaman-tanaman yang tumbuh. Missing the latter rain, Kalau kehilangan hujan akhir, meaning that the crops would not be able to ripen, and therefore there would be a bad or no harvest. kalau nggak ada hujan akhir, nggak akan ada yang matang dan nggak akan ada panen. So it was very literal to them. We learned that this was their agricultural calendar. Jadi ini adalah sesuatu yang di dalam pikiran mereka belajar dari kalender pertanian. But something happened. Tetapi sesuatu terjadi. We saw that an example of this holding back of the rain Jadi kita belajar dari contoh bagaimana hujan ini ditahan. was during the time of Elijah. Ini terjadi di zaman Elia. God's people was in apostasy, Jadi umat Tuhan sedang dalam kondisi murtad. and as they were in apostasy, God said, I will hold back the rain. Jadi ketika mereka murtad, Tuhan bilang, aku akan menahan hujan ini. In other words, God was displeased and he did not approve of what they were doing.
Dengan kata lain, Tuhan nggak senang dan tidak setuju dengan perbuatan mereka. And so the latter or the early rain did not fall for 3.5 years. Jadi karena itulah hujan awal dan hujan akhir tidak turun selama There was 3,5 tahun. famine, hunger, and death. Jadi sehingga terjadi kelaparan dan juga kematian. So we learned that the latter rain was a cooperation, the latter and the early rain were a cooperation between God's people and God. Jadi kita belajar juga bagaimana hujan awal dan hujan akhir ini terjadi dengan kerjasama antara umatnya dengan Tuhan. But something happened in Joel. Tapi sesuatu terjadi di zaman Yoel. In the book of Joel, Dalam buku it Yoel, was at this time that Joel is trying to comfort God's people. jadi di zaman ini Tuhan berusaha untuk menobatkan kembali umatnya. And as Joel is comforting God's people, Sebagaimana Nabi Yoel dipakai Tuhan untuk menobatkan umatnya, he begins to talk about how God will give the latter rain. dia mulai berbicara bagaimana Tuhan akan memberikan hujan akhir. And when he says that God will give the latter rain, Ketika dia bilang Tuhan akan memberikan hujan akhir, speaking literally, secara literal we learn something. kita belajar sesuatu. That he begins to make a transition. Bahwa dia mulai belajar membuat suatu And perpindahan. he takes the latter rain and he begins to use it as a symbol. Jadi dia mulai pakai hujan akhir ini sebagai suatu simbol. And the prophecy makes a transition from literal to spiritual. Jadi nubuatan mulai membukakan suatu perpindahan dari yang literal kepada yang rohani. And for the first time, we begin to see that the Holy Spirit is symbolized by the early and the latter rain. Jadi di sinilah pertama kali kita melihat bahwa Roh Kudus itu digambarkan dari hujan awal dan hujan akhir. In other words, this early and latter rain was used to symbolize the Holy Spirit. Jadi di sinilah kita melihat bahwa hujan awal dan hujan akhir ini melambangkan Roh Kudus. And prior to this, mainly it was just used as agricultural blessings. Dan dari sini kita belajar juga ini menjadi suatu berkat untuk dalam perumpamaan pertanian. And so we saw how the early rain was fulfilled, that prophecy. Jadi kita melihat bagaimana hujan awal ini sudah turun sebagai nubuatan. It was fulfilled in Acts chapter 2. Ini sudah dinubuati di dalam buku Kisah pasal yang kedua. And one of the ways that we understand that this was the baptism of the Holy Spirit, Jadi di sini yang kita telah pelajari bagaimana terjadi suatu or baptisan Roh the Kudus early rain, di dalam hujan awal ini. it's because Peter gets up and begins to preach. Dan di saat itu Petrus berdiri dan dia mulai berkhotbah. Begins to tell people this is the fulfillment of a prophecy. Jadi dia berkhotbah bahwa ini adalah penggenapan dari nubuatan. The prophecy that you see in Joel chapter 2. Nubuatan yang kita lihat dari buku Yoel pasal yang kedua. And here is the beginning of the early rain being poured out. Dan inilah awal mulanya hujan awal itu dicurahkan. But yesterday we finished off saying that this prophecy was not only to fulfill the early rain, Tapi kita belajar bahwa nubuatan ini nggak hanya untuk menggenapi hujan awal, it was that this prophecy had 2 points to be fulfilled. tapi nubuatan ini juga berbicara tentang dua hal yang harus digenapi. The early rain Yang pertama hujan and awal, the latter dan rain. kemudian hujan akhir. Taking this agricultural symbol Mengambil dari simbol pertanian ini and attaching a spiritual meaning, dan ya menghubungkannya dengan makna yang rohani, the Holy Spirit. Roh Kudus. So today Jadi hari we ini, will pick up on our study jadi kita akan mengambil dari pembelajaran kita. and understand the latter rain a little bit more. Jadi kita mau mengerti hujan akhir lebih jelas lagi. I want you to remember Saya mau kita mengingat that the prophet Joel, bahwa Nabi Yoel when he was preaching, ketika dia berkhotbah, he used agricultural terms or theme. jadi dia pakai istilah-istilah pertanian. He used to symbolize the Holy Spirit, he used rain. Jadi dia menggunakan simbol Roh Kudus ini sebagai dengan simbol hujan. And so we're going to use the same theme throughout the New Testament. Jadi kita juga akan mempelajari hal yang sama juga dari Perjanjian Baru. In other words, to understand this special blessing, we're going to continue to study it from the perspective of agriculture, Jadi untuk mengerti ini kita akan kembali mempelajari lagi dari perspektif pertanian. specifically from Palestine agricultural calendar. Lebih khusus lagi dari kalender di daerah Palestina di pertaniannya. And so we learned a few things that as Joel begins to symbolize the Holy Spirit as the latter rain, Kita telah belajar sebagaimana Nabi Yoel telah mensimbolkan ini sebagai hujan and akhir the early rain, dan hujan awal. that these things had seasons.
bahwa dalam hal-hal ini adalah ada musimnya. But they were not time specific. Tapi ini bukan suatu waktu yang khusus. It was a time frame. Tapi ini adalah satu frame waktu atau And periode. we're supposed to ask for it within that time frame. Jadi kita harus meminta untuk hal ini di dalam periode itu. Now we're going to look at some parallels Jadi kita akan melihat satu paralel. from the early rain and to the latter rain. Jadi kita akan melihat dari hujan awal dan hujan akhir. All right, let us continue. Oke, mari kita lanjut. That was a review, Itu reviewnya. and we're going to be looking now at the latter rain. Jadi sekarang kita akan melihat tentang hujan akhir. So as Joel begins to use the agricultural theme, Sebagaimana Nabi Yoel menggunakan tema pertanian, you can see through the Bible, through the parables of Jesus, jadi kita juga bisa melihat hal yang sama melalui perumpamaan Tuhan Yesus. that Jesus does the same thing. Bahwa Yesus juga mengatakan hal yang sama. Notice what it says. Lihat perkataan It says that in this parable, the seed is the word of God. Jadi kata Yesus, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman In Tuhan. other words, the parables of Jesus were adopted to teach spiritual things from agriculture. Jadi pengajaran Yesus juga mengadopsi hal-hal rohani ini dari pembelajaran pertanian. And if we were to understand these things, we would be able to understand the Holy Spirit and the outpouring of it. Jadi kalau kita mengerti pelajaran ini, kita akan mengerti bagaimana terjadinya pencurahan roh ini. Now, I want you to know something, Saya mau kita memperhatikan in case sesuatu. some people might have not understood yet or caught it. Barangkali ada yang belum mengerti. Number one, Yang pertama, the outpouring of the Spirit pencurahan Roh Kudus ini is the same thing as the baptism of the Holy Spirit, itu sama dengan baptisan Roh Kudus, and the same thing as the latter rain. dan itu sama juga dengan hujan akhir. Okay. In Mark chapter 4 and verse 15, Jadi di dalam Markus 4 ayat yang here's 15, another parable. ini ada perumpamaan yang And in lain. this parable, Dan di dalam perumpamaan ini, it's the parable of the seed that falls on many different types of grounds. jadi kita melihat bagaimana benih ini jatuh di berbagai jenis tanah. And Jesus begins to use the ground to give its spirit, to bring out spiritual lessons. Jadi Tuhan mengambil dari perumpamaan ini untuk mengambil satu makna-makna yang rohani. And remember that the seed is the word of God. Jadi kita lihat bagaimana benih ini adalah firman And Tuhan. now he said that the seed is planted in the heart. Kita melihat bagaimana benih ini ditanam di dalam hati. So what I want you to know is that this theme is throughout the Bible. Kita lihat bagaimana tema ini ada di sepanjang Alkitab. It's not just from Job, Ini bukan hanya di Yoel aja, but yes, thank you, Joel. Oh, But Joel tapi di dalam Yoel, is the one that uses the rain to symbolize the Holy Spirit. ya dia yang menggunakan simbol ini sebagai simbol Roh We Kudus. understand that the way that they understood the rain was in agricultural terms, Jadi, in agricultural things. Jadi ya mereka bisa mengerti ini dari tema pertanian. Okay, so let's start with one of these parables of Jesus. Jadi mari kita mulai melalui satu perumpamaan dari Tuhan yang Tuhan Yesus berikan. Notice what it says. Perhatikan apa yang dikatakan. It says, another parable put forth unto them. Jadi dikatakan Yesus membenarkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. And this is the parable, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man that soweth good seed in his field. Jadi katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. And then it says, but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. So here you have Jesus explaining about spiritual things through agriculture. Jadi di sini kita melihat bagaimana Yesus pun mengajarkan hal-hal rohani ini dari pertanian. And he begins to say that he begins to plant seeds. Dia mulai menaburkan benih. Now, if you're living in Palestine, Kalau kita hidup di you would Palestina, understand automatically what Jesus is talking about. kita akan secara otomatis mengerti apa yang sedang Yesus Remember sampaikan. that you could not plant a seed without the early rain. Kita akan ingat bahwa kita nggak akan bisa menanam benih tanpa ada hujan It is awal. insinuated that the early rain has already fallen. Jadi ini dipikirkan bahwa hujan awal ini sudah turun duluan. Notice what happens next. Perhatikan apa But selanjutnya. when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. All right, continuing.
Oke, lanjut. It says, so the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy fields? From whence then hath it tares? Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan, dari manakah lalang itu? And so here you see an issue. Jadi di sini kita melihat satu masalah. They were planting good seed, Mereka menanamkan benih yang baik, but when the seed sprouts, tapi ketika si benih itu tumbuh, they get tares and weeds. mereka mendapatkan ada lalang dan gandum. So you have the weeds and the tares now, Jadi kita punya lalang dan gandum sekarang, and then notice what they say. dan perhatikan apa yang dia katakan. He says, an enemy has done this, Seorang musuh yang melakukannya. It says, the servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? Lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? And he says, and he said, No, lest while you gather up the tares, ye uproot also the wheat with them. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Okay, notice what he says. Perhatikan apa dikatakan? Let both grow together until the harvest. Jadi dikatakan bahwa biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. So here's an important point that we must understand to understand the latter rain. Jadi inilah ada satu yang penting supaya kita bisa mengerti tentang hujan akhir. It says that until the harvest, then they would go ahead and separate the wheat and the tares. Jadi katanya barulah sampai waktunya menuai akan dipisahkan lalang sama gandum. And he says that in the time of the harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Dan pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam bungkuk. So the question is this. Jadi pertanyaannya adalah ini. What is the harvest? Jadi apa itu waktunya menuai? And when does the harvest come? Dan kapan penuaian itu tiba? Jesus gives the interpretation. Jadi Yesus memberikan interpretasinya, He says maknanya. the harvest is the end of the world. Jadi waktu menuai itu ialah akhir zaman. What I want you to know from this Apa yang saya ingin tahu tentang is ini, that the harvest bahwa penuaian is prophetic. It's for the end times. itu ada suatu nubuatan di akhir waktu. Because he says it's the end of the world. Karena dikatakan bahwa itu adalah akhir So zaman. what we want to know Apa yang perlu kita ketahui? is what is the harvest? Jadi apa itu penuaian? Because the harvest will happen at the end of the world. Jadi karena penuaian ini akan terjadi di akhir You zaman. know, Mark actually tells us this. Jadi Markus jelaskan hal ini. Notice what it says. Perhatikan, We're reading from Mark chapter 4, 28 and 29. kita akan baca dari Markus 4 ayat 28-29. For the earth bringeth forth forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. Jadi katanya bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Now I want you to notice this. Saya mau kita perhatikan ini. But when the fruit is brought forth, immediately he puts in the sickle because the harvest is come. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Now pay close attention to this, Jadi perhatikan ini dengan baik-baik, especially if you're an English speaker. khususnya jika Anda adalah pembicara bahasa Inggris, Because in Indonesian, the translation is good. karena di dalam bahasa Indonesia terjemahannya cukup baik. So we're going to look at a different translation. Kita melihat dalam translasi yang This berbeda. is the revised version. Jadi ini adalah versi yang revised version. It says, but when the fruit is ripe, Dikatakan ketika buah itu matang, so you see this, straight away he puts forth a sickle because the harvest time has come. ketika buah itu matang dia akan langsung mengambil sabit karena This is sudah waktunya penuaian. good translation. Ini adalah terjemahan yang In other baik. words, this is what we've learned so far, Jadi ini yang telah kita pelajari sejauh ini. is that the end of the parable says that the harvest is the end of the world. Jadi dikatakan di perumpamaan ini bahwa penuaian ini adalah akhir zaman. So we want to know what happens when, what is the harvest? Jadi kita mau lihat apa itu penuaian. How do we know when the harvest is here? Bagaimana kita tahu bahwa penuaian itu sudah tiba? Mark says it's when the fruit is ripe, then comes the harvest. Jadi Markus bilang ketika buah itu sudah matang barulah datang And so penuaian. the end of the world will come once the fruit is ripe. Jadi akhir dunia akan datang ketika buah itu sudah matang. Now, notice this. Dan perhatikan ini, I want you to see to what point does the fruit
have to ripen till? Jadi bagaimana si buah ini matangnya sampai segimana? Says here, and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. In other words, the fruit must be perfectly ripe. Jadi buah ini harus matang dengan sempurna. And then the harvest will come. Setelah itulah baru penuaian itu akan datang. Now, if someone is thinking, Jika ada yang berpikir, what is this fruit? apa itu buah-buah ini? And we're going to talk and focus on it from the perspective of God's people. Jadi kita mau lihat ini dari perspektif sudut pandang umat Tuhan. Remember that there's wheats and there's tares. Jadi kita ingat ada gelang dan gandum. We're only going to be focusing on the wheats. Kita akan fokus hanya kepada gandum. Notice what the fruit is. That has to be perfect Kita lihat bahwa buah ini harus sempurna and ripe. dan matang. It's the fruit of the Spirit. Itu adalah buah dari roh. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Dan ini adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. It is when God's people perfect these attributes in their life Jadi adalah ketika umat Tuhan menyempurnakan atribut ini di dalam kehidupan mereka, the end will come. akhir dunia akan It will datang. be the end of the world. Itu akan menjadi satu akhir dari dunia ini. That will be the time to harvest. Itu adalah waktu untuk menuai. I want you to notice something. Yang mau kita perhatikan sesuatu. Okay. I want you to notice something very carefully. Saya mau kita perhatikan ini dengan hati-hati. He says that at the time of the harvest, Dia berkata tentang waktu penuaian. he says, let them grow together. Biarlah mereka tumbuh bersama-sama. Notice this. Perhatikan ini. We're looking at Revelation. Kita lihat di dalam buku Wahyu. To show you that even in Revelation, this theme is found. Kita lihat bahwa bahkan di dalam buku Wahyu juga tema yang sama kita bisa It says, temukan. and I looked and behold a cloud, and upon the cloud one sat like the Son of Man. That's Jesus. Jadi dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia yang adalah Yesus. And it says, Dan dikatakan having in his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. So when Jesus comes back, he will come back with a sharp sickle. Jadi ketika Yesus datang kembali, dia akan datang dengan sabit yang Now, tajam. notice for what? Perhatikan untuk apa ini? It says, thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. Perhatikan katanya, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. I want you to notice this, Saya mau kita perhatikan ini, that the harvest is ripe. bahwa tuaiannya sudah matang. And when the harvest is ripe, Ketika tuaiannya sudah matang, Jesus will come back. Yesus akan datang kembali. Why does he come back for? Jadi untuk apa dia datang It's to kembali? harvest the ripe fruit. Untuk menuai buah-buah yang sudah matang. Now, here's a question for you. Dan ini pertanyaannya. The question is this: Pertanyaannya adalah ini. what ripens the fruit for the harvest? Apa yang membuat tuaian ini matang, yang mematangkan tuaian ini? Now, if you understood yesterday's message, Kalau kita mengerti pekabaran yang kemarin, this would be a very easy question to answer. ini adalah suatu pertanyaan yang mudah dijawab. It would be the latter rain. Itu adalah hujan akhir. In other words, we know that without the latter rain, the fruit would not be able to ripen. Kita tahu bahwa tanpa hujan akhir, buah itu nggak bisa matang. But this is an insinuation Tapi ini adalah pendapat that there had to be a latter rain, bahwa harus ada hujan akhir, or else there would be no harvest. atau nggak akan ada tuaian. So follow me. Jadi ikuti saya. This means Ini berarti that there was an early rain. ada hujan awal. We know that the harvest is at the end of the world. Kita tahu bahwa penuaian itu adalah akhir dunia. And how do you know when the harvest is, when it's time for the harvest? Jadi bagaimana kita tahu bahwa itu adalah waktunya menuai? Is when the fruit is ripe. Adalah ketika buah itu Well, matang. what causes the fruit to get ripe? Apa yang menyebabkan buah ini matang? According to Deuteronomy 11,
Menurut Ulangan pasal 11, it was the latter rain. itu adalah hujan And so the akhir. latter rain must have fallen for the fruit to be ripened. Jadi hujan akhir harus turun supaya buah ini matang. I want you to notice this. Saya mau kita perhatikan ini. Jesus coming back in the clouds Yesus datang kembali di awan-awan with a sickle in his hand dengan sabit di tangannya because the harvest is ripe karena tuaiannya sudah matang. happens in Revelation 14 verse 14 and 16. Terjadi di dalam buku Wahyu 14 ayat yang 14 sampai 16. Okay, so this is already Jesus coming Jadi ini sudah kedatangan Yesus because the harvest is ripe. karena tuaiannya sudah matang. So that means that before the second coming, the latter rain must fall. Itu berarti sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, hujan akhir itu harus datang. I want you to see what it says in the previous verses. Saya mau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya. If you've never read this, Kalau kita belum baca ini, you should open your Bible and read it. kita harus buka kitab kita I'm dan baca. assuming that our audience are Bible students, Saya menganggap bahwa semua kita di sini adalah pembelajar and they Alkitab know this. dan kita tahu ini. In Revelation 14, 6 and 7, Di dalam Wahyu 14 ayat yang 6 we dan have 7, an angel that comes down from heaven. kita punya malaikat yang datang dari And we surga call this the first angel. dan kita sebut dia sebagai malaikat yang pertama. Now, and he preaches that the judgment has already come. Dan dia mengkhotbahkan bahwa penghakiman telah tiba. Now we have in Revelation chapter 14, 9 and 12, Dan sekarang kita punya dalam Wahyu 14 ayat yang 9 sampai 12. it's the second angel's message. This is Oh, the third angel. What happened to the second one? you haven't checked this. Oh, sorry. Oops. Yeah, it's okay. Sorry. Well, there's a little typo. In Revelation 14:8, Di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-8 it says Babylon has fallen. dikatakan bahwa Babel sudah rubuh. It's the second angel's message. Ini adalah penghabaran malaikat yang kedua. Forgive us, this is the wrong image, Sorry, ini gambar yang salah, but it doesn't matter. tapi ya You nggak can apa-apa. see it in your Bible. Kita bisa lihat di Alkitab kita. In Revelation 19 to verse 12, is do not receive the mark of the beast. Jadi di Wahyu 14 ayat 9 sampai 12, jangan terima tanda This is binatang. what we call the third angel's message. Kita sebut ini sebagai penghabaran malaikat So yang ketiga. there's three messages or three messengers, Jadi 3 penghabar ini, and after that, setelah ini in Revelation 14, 14 and 16, di Wahyu 14 ayat 14 sampai 16, here you have the what do you call it? The ripening of the harvest. di sini kita bisa melihat tuaian yang sudah matang. And then the second coming comes. Kemudian Yesus datang yang kedua kali. If you're following closely, Jika kita mengikuti dengan that hati-hati, means itu berarti that sometime between the third angel's messages and the second coming, the latter rain fell. the third ya. Yeah, the three angels. Master Angel. Jadi di antara kabar 3 malaikat ini sampai ke kedatangan Yesus kedua kali, di tengah-tengah sinilah terjadi hujan akhir. But we know that Jesus comes when the harvest is ripe. Tapi kita tahu bahwa Yesus datang ketika tuaian sudah matang. But the harvest cannot be ripened unless the latter rain falls. Tapi tuaian itu nggak bisa matang kecuali hujan akhir sudah turun. And so what we know Jadi apa yang kita tahu is that sometime between the three angels' messages and the second coming is the latter rain. Jadi ya di antara kabar 3 malaikat dengan kedatangan Yesus yang kedua ada hujan akhir. Okay, we're going to go deeper. Kita akan lihat lebih dalam. I hope that everyone understands thus far. Saya harap semuanya mengerti sampai sejauh ini. We're teaching the latter rain Kita sedang mengajarkan hujan akhir from the Bible, dari Alkitab, only the Bible. hanya Alkitab. How to be sure that you can prove that the latter rain is true from the Bible. Bagaimana kita membuktikan bahwa hujan akhir ini betul dari Alkitab. So continuing, Jadi kita lanjut. here is the harvest. Inilah penuaian itu. God's people perfecting the fruits of the Spirit or ripening the fruits of the Spirit in their lives. Jadi umat Tuhan sudah mendapatkan buah yang matang, benar-benar matang di dalam kehidupan And mereka. Jesus comes back to take this harvest back home. Jadi Yesus akan datang mengambil buah yang matang ini pulang ke rumah. So the latter rain falls. Ya, begitulah hujan akhir turun. I want you to know something. Saya mau kita mengerti sesuatu. Let's go a little bit further into these three angels' messages. Jadi kita mau lihat sedikit lebih dalam kabaran 3 malaikat. As we look at the three angels' messages, Sebagaimana kita lihat dalam kabaran 3 malaikat, I want you to notice the Greek word for angel. kita mau lihat bahasa Yunaninya malaikat. Here it is. It's angelos. Bahasa Yunaninya adalah angelos.
And this is in Greek, in case anybody's wondering. Yang di atasnya bahasa Ibrani-nya. But I want you to notice that the word angel it's very interesting in its translation. Sorry? It's interesting the way that they translate it. Jadi ini sangat menarik bagaimana mereka menerjemahkannya. Here is the meaning. Jadi ini maknanya. This is how you say it. Itu bagaimana kita menyampaikannya. This is the meaning, a messenger. Ini maknanya seorang juru kabar. It says especially an angel. Lebih khususnya seorang malaikat. By implication, a pastor. Dengan arti seorang pastor. So it can mean angel or messenger. Jadi bisa berarti malaikat, bisa juga seorang juru kabar, pembawa kabar. Kind of like a pastor because a pastor has a message. Jadi seperti seorang pendeta karena pendeta punya pekabaran. But notice that the word angel. Tapi perhatikan bahwa kata malaikat. It's not a translation. Bukanlah suatu terjemahan. It's what we call a transliteration. It's the way that we make it sound in English, the way it would sound in Greek. Oh, jadi transliteration ini dari bahasa Yunani-nya sama dengan bahasa Inggris, mirip. Because the translation would be messenger. Karena terjemahannya menjadi suatu juru kabar, pembawa kabar. So when you look at the three angels, ketika kita melihat pada tiga malaikat ini, it could be translated the three messengers. Jadi kita bisa bilang dengan kata lain sebagai tiga juru kabar. So in Greek, jadi dalam bahasa a Yunani, messenger, seorang juru kabar, pembawa kabar, is what you would call angelos. Itu kita sebut sebagai dalam bahasa Yunani-nya angelos. So what they did is that they just gave us the similar sound. Jadi yang mereka lakukan, mereka memberikan suatu suara yang sama. And in English we call it an angel. Di dalam bahasa Inggris kita sebut angel. So this is what I want you to notice. Ini yang saya mau kita perhatikan. That the three angels are three messengers. Jadi tiga malaikat ini adalah tiga pembawa kabar. And if they're angels, if they're messengers, jika mereka adalah pembawa kabar, they must have a message. Mereka seharusnya memiliki suatu pekabaran. In other words, let's continue with this. Mari kita lanjut. I want you to notice something. Saya mau kita perhatikan as we go deeper into the latter rain. Sebagaimana kita mau lebih dalam tentang hujan akhir ini. But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Now, notice what happens. Perhatikan apa yang Once terjadi. the Holy Spirit comes upon the disciples, sekalinya Roh Kudus ini datang kepada murid-murid, what would happen? apa yang terjadi? It says, ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. Jadi katanya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. I want you to notice this, that when a person receives the Holy Spirit, jadi saya mau kita perhatikan ini ketika seseorang menerima Roh or Kudus, hear the promise of the early rain, atau ini suatu janji dari hujan awal, the result will be that they become witnesses or messengers. Efeknya adalah mereka akan menjadi seorang pembawa kabar. In other words, the reception or the receiving of the Holy Spirit will cause people to give a message. Jadi dengan kata lain, ketika seorang menerima Roh Kudus, itu akan menghasilkan mereka akan membawakan kabar. So in the book of Acts, jadi dalam buku Kisah, the Holy Spirit falls upon people several times, not only in Acts chapter 2. Jadi Roh Kudus datang beberapa kali, bukan hanya di Kisah pasal 2. I want to show you this. Saya mau kita perhatikan ini. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Notice what happens. Dan perhatikan apa yang terjadi. And they were all filled with the Holy Ghost. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. So the Holy Ghost falls again. Jadi Roh Kudus turun kembali. And as the Holy Ghost falls and fills them, dan sebagaimana Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, they spake the word of God with boldness. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. In other words, the Holy Spirit falls upon them and they turn into these messengers that can give a message. Jadi dengan kata lain, ketika Roh Kudus ini turun ke atas mereka, itu menjadikan mereka seorang pembawa kabar dan mereka membawakan kabar itu. So what we learned from the early rain, jadi apa yang kita pelajari dari hujan awal, is that the early rain falls, bahwa hujan awal ini datang, turun. It's just symbolic for the Holy Spirit coming down. Ini adalah simbol bagaimana Roh Kudus datang. And as the Holy Spirit comes down, dan sebagaimana Roh Kudus itu datang, it empowers them
to give a message. Itu memberikan mereka kuasa untuk membawakan suatu pekabaran. Let me pause for a little bit Biar saya stop di sini and dulu explain sebentar something. dan menjelaskan sesuatu. If you're not convinced about the word angel being messenger, Kalau kita nggak yakin bahwa kata malaikat ini adalah seorang pembawa kabar, go in Greek and look at all the times it uses the word angelos. kita bisa perhatikan di dalam bahasa Yunaninya dan itu menggunakan kata agelos. And you'll see that sometimes it refers to John the Baptist. Sometimes it uses the word angelos for John the Baptist. Kadang-kadang kata yang sama agelos ini digunakan untuk Yohanes Pembaptis. Because he was a prophet giving a message. Karena Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi yang membawakan kabar. So the word angel is used as messenger throughout the Bible. Jadi kata malaikat ini digunakan sepanjang Alkitab. Di seluruh Alkitab. So continuing. Jadi kita lanjut. The Holy Spirit falls. Roh Kudus turun. And when the early rain fell, dan ketika hujan awal ini datang, the disciples got up and began to give a message. Murid-murid bangun dan mereka memberikan pekabaran. Now, Joel chapter 2 dalam Yoel pasal yang kedua is a very interesting passage. Ini ayat yang sangat menarik. I want you to notice this. Saya mau kita perhatikan. We're going to have to read this carefully and study this passage carefully. Kita perlu perhatikan ini dengan baik-baik dan pelajari juga dengan baik-baik. Now, a lot of people have joined, more than half of our audience has joined for us before we got into this. Mungkin setengah dari kita sudah pernah bergabung sebelum kita mulai study. And what I want to tell you, dan apa yang kita tahu, is to please go back on YouTube and look at this video because you might not understand. Mungkin kita bisa lihat kembali ke YouTube karena mungkin kita belum benar-benar ngerti. And so in the middle of this message, it might be hard to understand. Jadi mungkin di tengah pekabaran ini akan agak sulit untuk dimengerti. But for those people that have been following along, tapi bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti sepanjang pelajaran ini, they'll have no problem understanding this. Mungkin nggak masalah untuk bisa mengerti ini. So just a quick disclaimer. Jadi ya cuma sedikit aja. Okay, let's read Joel chapter 2. Oke, kita lihat dalam Yoel pasal We yang kedua. saw this in our previous presentation. Kita sudah lihat ini di dalam presentasi kita yang That kemarin. this was a promise Bahwa ini adalah sebuah janji to literal Israel untuk Israel yang literal. about literal rain falling. Tentang hujan yang secara literal itu turun. For them not to get discouraged. Supaya mereka tidak kecewa. If they would come back to God, kalau mereka mau kembali kepada Tuhan, God would provide for them. Tuhan akan menyediakan bagi by mereka giving them rain, dengan memberikan mereka hujan, by their crops growing, dengan tanaman mereka by there tumbuh, being grass dengan ada padang rumput yang for hijau the animals to eat, untuk binatang-binatang makan, and then being able to harvest their crops. Dan memungkinkan mereka untuk memanen tuaian mereka. And then we saw that Joel makes a transition from the literal to the spiritual. Dan kita lihat bagaimana Yoel membuat satu transisi atau perpindahan dari literal ke yang rohani. And his vision goes to spiritual Israel. Kalau kita lihat kepada Israel secara rohani, and he begins to talk and use the symbol of the latter rain and the early rain to symbolize the Holy Spirit. Bagaimana mereka menggunakan simbol hujan awal dan hujan akhir ini sebagai simbol Roh Kudus. So let's read this verse. Mari kita lihat ayat ini. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab, notice what it says. For he hath given you the former rain moderately. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Now I want you to notice something. Saya mau kita perhatikan I sesuatu. highlighted former rain moderately. Kita di highlight yang hujan awal musim dengan adilnya ini. These can be confusing verses. Ini mungkin menjadi ayat yang membingungkan. Notice what it says. Perhatikan apa yang dikatakan. This is the word for moderately. Ini adalah kata untuk kata dengan adilnya. It's moreh. Itu adalah moreh. Okay, I want you to notice this. Saya mau kita perhatikan ini. Here is the meaning of this Hebrew word. Jadi ini adalah arti dari bahasa Ibrani-nya. It's teacher, itu adalah guru, or teaching. atau pengajaran. But in the Bible, it only appears as rain or early rain 3 times. Tapi di Alkitab ini muncul sebagai hujan ini cuma 3 kali. In other words, dengan kata lain, it says here, former rain moderately. Dikatakan di sini, hujan pada awal musim dengan adilnya. But Tapi this word in Hebrew
Tapi kata ini di dalam can bahasa mean Ibrani, teacher or teaching. tapi di dalam bahasa Ibrani bisa berarti guru atau pengajaran. This changes the meaning a little bit in this verse. Jadi ini merubah sedikit makna di dalam ayat ini. But I want you to notice a different translation. Tapi kita mau perhatikan dari terjemahan yang berbeda. This is called Young's Literal Translation. Ini dari Young Literal Translation. In other words, this translation is translated literally word by word. Dengan kata lain, terjemahan ini menerjemahkan kata demi kata. So pay close attention. Perhatikan baik-baik. If you understand this, Kalau kita mengerti ini, you can understand the rest of the message and tomorrow's message. kita akan mengerti seluruh pekabaran, juga pekabaran buat besok. Notice what it says. Perhatikan apa yang dikatakan. And ye sons of Zion, joy and rejoice in Jehovah your God. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Continuing. Lanjut. It says, for he hath given you the teacher for righteousness. Ya di sini. Di sini katakan karena dia telah memberikan kepada kamu guru kebenaran atau pengajaran kebenaran. In other words, a teacher of righteousness or a teacher that teaches righteousness. Ya, ini kita bisa bilang sebagai guru kebenaran atau ajaran tentang kebenaran. In other words, this word or this phrase can mean teachings of righteousness or teachers of righteousness or teachers for righteousness. Ya, terjemahan ini bisa berarti pengajaran atau guru tentang kebenaran. And notice that it doesn't change the meaning. Perhatikan bahwa ini nggak merubah And maknanya. cause to come down upon you a shower, sprinkling and gathering in the beginning. Dan ini akan menyebabkan kepada kamu turun hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. And then he compares this early rain, or this rain, as the Holy Spirit falling. Dan dia membandingkan hujan ini sebagai kedatangan Roh Kudus. Pay close attention, friend. Perhatikan baik-baik. It is now that the early and the latter rain Jadi sekarang hujan awal dan hujan akhir is symbolized as a teacher or teachings of righteousness. adalah simbol dari pengajaran tentang kebenaran. Maybe someone thinks, look, this is going too far. Mungkin beberapa melihat, oh ini terlalu jauh. I want you to see Saya mau kita melihat another verse in the Bible. ayat lain dari Alkitab. Notice what it says in Deuteronomy. Perhatikan di dalam buku Ulangan. My doctrine. Pengajaranku. What does the word doctrine mean? Apa kata doktrin ini artinya? The word doctrine simply means teaching. Kata doktrin ini ya sederhananya pengajaran. And notice how God compares his doctrine or his teaching. Kita perhatikan bagaimana Tuhan membandingkan pengajarannya ini. My doctrine shall drop as rain. Jadi pengajaranku ini, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. In other words, that the rain, whether it be the early or the latter rain, will come like a doctrine or a teaching. Atau dengan kata lain, hujan awal dan hujan akhir ini akan datang dalam bentuk pengajaran. It says, my spirit shall as the dew and the small rain upon the tender herb. Perkataanku menetes laksana embun dan laksana hujan renai ke atas tunas muda. And the showers upon the grass. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. So here, the doctrine of God is compared unto rain falling. Jadi di sini digambarkan bagaimana pengajaran dari Tuhan, doktrin dari Tuhan ini seperti hujan yang turun. Now, I want you to know something. Saya mau kita ketahui sesuatu. The outpouring of the Holy Spirit, bahwa pencurahan Roh Kudus ini, the early and the latter rain, hujan awal dan hujan are akhir the same thing. adalah hal yang sama. It's the Holy Spirit coming upon God's people. Adalah hujan Roh Kudus datang kepada umat Tuhan. How does it come upon God's people? Tapi bagaimana ini bisa datang kepada umat Tuhan? What does it cause them to do? Apa yang menyebabkan ini terjadi? It causes them to give a message. Ini akan menyebabkan mereka memberikan suatu pekabaran. Just as we saw with the early rain. Bagaimana kita lihat dalam waktu hujan awal. So the latter rain, jadi hujan akhir, when God, ketika Tuhan, the Holy Spirit, ketika Roh Kudus falls upon his people, turun atas umatnya, they will give a message. Mereka akan memberikan suatu They will pekabaran. give a message of righteousness. Mereka akan memberikan suatu pekabaran akan kebenaran. Teachers of righteousness that will go out. Mereka akan menjadi seperti guru-guru kebenaran yang pergi keluar. Friends, teman-teman,
our time is up. Waktu kita sudah habis. Tomorrow we will continue with this. Besok kita akan lanjut dengan hal We will ini. continue to study. Kita akan kembali belajar. How is it that when the Holy Spirit falls, Bagaimana itu ketika Roh Kudus datang, turun, what message of righteousness would God people give? pekabaran kebenaran apa yang umat Tuhan akan berikan? It is that the Holy Spirit will be manifested through a message of righteousness. Itu adalah Roh Kudus yang dimanifestasikan melalui pekabaran kebenaran. And I want you to remember something, Dan saya mau kita mengingat sesuatu, that this would ripen God's people. ini akan mematangkan umat Tuhan. It would be the fruits of the Spirit. Ini akan menjadi buah roh. And when God's people would ripen, Ketika umat Tuhan matang, that character of Jesus, bahwa karakter Yesus, then Jesus will come. barulah Yesus akan datang. But without receiving the latter and the early rain, Tapi tanpa menerima hujan awal dan hujan there akhir, could be no fruit, gak akan ada buah, there can be no ripening, gak ada yang matang, and there could be no harvest. gak akan ada tuaian. If you miss the latter rain, Jika kita tidak mendapatkan hujan akhir, you will not be ripened. kita gak akan matang. There would be no fruit unto perfection, as Luke says. Gak akan ada buah yang benar-benar matang dengan sempurna seperti yang Lukas sudah sampaikan. Even though our time has left us, Walaupun waktu kita sudah habis, you can still learn something practical. kita bisa tetap mempelajari sesuatu yang praktis. Is that even though the rain was conditional, Walaupun hujan ini bersyarat, we do not wait doing nothing. kita tidak menunggu, tidak melakukan apa-apa. We are supposed to consecrate ourselves. Kita harus menyerahkan diri kita. We are supposed to cooperate with God Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. by carefully following God's commandments, Dengan sungguh-sungguh hati-hati menuruti dengan tekun menuruti by firman Tuhan. loving our God, Dengan mengasihi Tuhan Allah. by serving Him with all of our heart and with all of our soul, Dengan melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. by asking Him for the latter rain. Dengan meminta hujan akhir pada musimnya. During the season of the latter rain, Pada musim di mana hujan akhir itu akan turun. friends, the three angels' messages are being preached. Teman-teman, pekabaran 3 malaikat ini sedang dikabarkan. Right now Saat ini is the season for the latter rain. adalah musimnya di mana hujan akhir itu akan turun. And God has told us to ask for the latter rain. Dan Tuhan telah memberitahu kita untuk meminta hujan During akhir the ini. time or the season of the latter rain. Di periode hujan akhir ini, And if we did not do these things, dan kalau kita nggak melakukan hal He ini, would withhold the rain. Tuhan akan menahan hujan ini. We are supposed to put God first place Kita harus menempatkan Tuhan yang pertama, above our career, lebih dari our education, karir kita, pendidikan kita, our money, uang kita, whatever it may be. God must take the first place. apapun yang menyebabkan Tuhan bukan yang Repent pertama. of our sins, Kita perlu bertobat dari dosa-dosa confess kita, our sins, mengakui dosa-dosa forsake kita, our sins, meninggalkan dosa-dosa and kita, separate from the wicked. dan memisahkan diri dari yang fasik. Remember Ingat that there's 2 harvests: bahwa ada 2 penuaian, the harvest of the wheats bahwa ada penuaian gandum and the harvest of the tares. dan penuaian lalang. We focus today on the harvest of the wheat. Hari ini kita fokus pada penuaian dari gandum. And so it is up to you Jadi adalah bagaimana kita sendiri, which harvest you will be in. di mana kita akan berada di penuaian ini. God will ripen 2 harvests. Tuhan akan menuai 2 tuaian. I want to tell you something, Saya mau memberitahukan that sesuatu. God will separate. There will be a shaking or a division. Tuhan akan memisahkan, akan ada suatu pengguncangan atau pemisahan. And when God does this separation, Ketika Tuhan melakukan pemisahan ini, the latter rain will fall in a larger measure. hujan akhir akan turun dengan satu skala yang besar. Friends, let us cooperate with God Teman-teman, mari kita bekerja sama dengan Tuhan so that we can receive the latter rain. sehingga kita bisa menerima hujan akhir ini. At this moment, before we close, Di saat ini sebelum kita tutup, we're going to be answering questions. kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. So you can send it if you are in the group, in our iCare online group. You can go ahead and post them there. Jika kita ada di grup iCare Online, kita bisa post di grup WhatsApp. You situ. can do it through YouTube. Kita bisa lakukan juga di YouTube. You can do it through Zoom, Kita bisa lakukan juga melalui Zoom. and it will be forwarded to us. Dan ini akan dikirimkan ke In kita. Indonesia or in English is okay. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dua-duanya oke.
All right, let's start with our questions. Oke, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. This one? Ya. Oh, ya. Pertanyaan pertama, the question, how do we know that the latter rain is happening right now? Okay, so maybe you should translate that in Indonesian first. Oke, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui bahwa roh hujan akhir sedang terjadi saat ini? Okay, that's a very good question to Galaxy A7 2018. Ini pertanyaan yang baik dari Galaxy A7. All right. The reason how do we know that the latter rain, it's the time or the season of the latter rain right now? Bagaimana kita tahu bahwa sekarang adalah musim periodenya hujan akhir? It's because we understand from literal Israel, karena kita mengerti dari Israel secara literal, the purpose of the early and the latter rain. Tujuan dari hujan awal dan hujan akhir. And we know that the early rain was to plant the seed and for there to sprout and for the seed to sprout. Jadi hujan awal ini untuk mempersiapkan benih-benih ini ditanam lalu supaya mereka bisa tumbuh. We also learned from Deuteronomy chapter 11. Kita sudah belajar juga dari Ulangan pasal yang 11 that the latter rain bahwa hujan akhir ini was to bring the fruit to ripen, akan membuat buah ini matang, and then they can harvest. Sehingga mereka bisa menuai. We saw this in Jeremiah. Kita lihat ini dalam buku Yeremia. And we saw that in Zechariah. Kita lihat juga dalam buku Zakaria. We saw that in the book of Joel. Kita juga lihat dalam buku Yoel. And so that means that whenever there is a ripe harvest, jadi kita bisa bahwa setiap kali ada buah yang matang, that is a testimony. Itu adalah satu kesaksian. That is a testimony that there's been a latter rain. Itu adalah satu kesaksian bahwa sedang terjadi in other words, hujan akhir. In Palestine, dengan kata lain di Palestina, without a latter rain, tanpa hujan akhir ini, there could be no harvest. Gak akan ada yang matang tuaian. The crops would not ripen. Tanaman-tanaman ini gak akan matang. And so as we follow this thing through the Bible, bagaimana kita mengikuti hal-hal ini melalui Alkitab? In Revelation 14, kita lihat dalam Wahyu 14, 14 to 16. Wahyu 14 sampai ayat yang 14 sampai 16. That's verse 14 to 16. First, yeah. We see that Jesus comes because there's a ripe harvest. Kita melihat bahwa Yesus akan datang karena ada tuaian yang matang. In other words, if there is a ripe harvest, dengan kata lain, jika ada tuaian yang matang, that must mean that there was a latter rain. Itu berarti bahwa ada hujan akhir. And then when you look back, what happened before this? Jika kita melihat kembali ke belakang, apa yang terjadi sebelum ini? You have 3 angels' messages. Kita punya pekabaran 3 malaikat. So that's why we said that sometime between the first angel and the second coming, the latter rain began to be poured out. Or will be poured out. Or is being poured out. Ini yang sudah kita lihat tadi bahwa pekabaran di antara pekabaran 3 malaikat dan kedatangan Yesus yang kedua kali ini, di tengah-tengahnya hujan akhir ini akan dicurahkan. Okay, so I hope that makes sense. Saya harap ini bisa diterima. Okay, there's some people that want to be added to our WhatsApp group. If you'd like to do that, yes, you can continue to send in your message, your WhatsApp number to our host. Oke, jika ada yang ini ada yang mengirimkan nomor WA-nya, kalau ada yang tertarik untuk bergabung di iCare Online Group, boleh mengirimkan nomornya ke host kita. Okay, thank you so much, Mr. Galaxy A7. Terima kasih banyak, Tuan Galaxy A7. That was a very good question. Itu pertanyaan yang sangat baik. So what we learned from our study is that today we are in the season of the latter rain. Apa yang kita sudah pelajari dari pembelajaran kita, bahwa kita sedang dalam musim hujan akhir. Okay, next question. Pertanyaan selanjutnya. It says, is the latter rain related to the second coming? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hujan akhir ini berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali? We had this question yesterday. Kita punya pertanyaan ini kemarin. Yes. Jawabannya adalah iya. The latter rain can be or is related directly to the second coming. Hujan akhir ini berhubungan secara langsung dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Because Jesus comes back at the time of the harvest. Karena Yesus datang kembali ketika waktunya menuai. In other words, if Jesus comes back at the time of the harvest, dengan kata lain, kalau Yesus datang di waktu menuai ini, that means that there has to be a latter rain. Maka harus terjadi hujan air. Because a latter rain produces the ripe harvest. Karena hujan akhirlah yang akan memproduksi petuaian yang matang. And without the latter rain, there would be no harvest. Dan tanpa hujan akhir ini nggak akan ada tuaian yang matang. And therefore no second coming. Kalau nggak ada tuaian yang matang, nggak akan ada kedatangan Yesus yang kedua kali. So that's how that relates. Ya, bagaimana itu berhubungannya? Alright, so is there any other questions? Oke, apa ada pertanyaan yang lain? Before we close out this room.
Sebelum kita tutup ruangan ini, I want to remind you all that tomorrow we will be having another or a final session. saya mau mengingatkan bahwa besok kita akan ada sesi terakhir. And it will be tomorrow at 10 o'clock. Besok kita akan mulai jam 10 pagi. We will send out the YouTube link as well, once again. Kita akan kirim YouTube linknya juga. And for those people that want these notes or these studies, buat kita semua yang mau pembelajaran we will ini, be sending out our slides kita akan kirim slide-slide kita to the people that give their number or the WhatsApp number so we can send it to them. Kita akan berikan buat orang-orang yang memberikan nomor WhatsApp-nya ke kita supaya kita bisa kirim lewat WhatsApp. All right, there's one more question and one more complaint. Jadi ada satu pertanyaan lagi. Says that you haven't answered the question. What about the early rain? Jadi kamu katanya belum menjawab pertanyaan kemarin, bagaimana dengan hujan awal? Okay, I'd like to kindly remind you Saya mau mengingatkan kembali that what we studied yesterday and today, bahwa yang kita pelajari kemarin dan hari ini, according to Peter, menurut Petrus in Acts chapter 2, di dalam Kisah pasal when he 2, got up, ketika dia bangkit, he got up and he preached and he said that this is the fulfillment ketika dia bangkit, dia bilang, inilah pengenapannya of the prophecy of Joel. dari nubuatan Nabi Yoel. And we saw that that prophecy had two parts, Dan kita lihat bahwa nubuatan ini punya dua bagian, an early rain hujan awal and a latter rain. dan hujan akhir. And so what we see in Acts chapter 2 or in the book of Acts, Dan kalau kita lihat di seluruh pasal buku Kisah, very clearly that the Holy Spirit is poured out. sangat jelas bagaimana Roh Kudus dicurahkan. And he quotes that reference exactly in Acts chapter 2. Dan dia mengutip dari referensi ini di dalam Kisah pasal And then in 2. Revelation 14, Dan di dalam Wahyu we ke-14, see that there's a harvest that is ripe. kita melihat bahwa ada tuayan yang matang. Okay, so that's a good question. Jadi itu pertanyaan yang baik. So the early rain was poured out in the time of Acts. Jadi hujan awal ini sudah dicurahkan di zaman Kisah para Rasul. Let me go a little bit further. Biar saya jelaskan lebih jauh. So anybody that's converted Jadi siapapun yang telah bertobat can receive the early rain. dapat menerima hujan awal. They receive the early rain, the Holy Spirit comes and works upon their heart. Jadi ketika Roh Kudus datang dan bekerja di dalam So hati mereka, that when the seed or when the word is planted, ketika benih firman itu ditanamkan dalam hati they mereka, may begin to develop. mereka akan mulai berkembang, bertumbuh, And then these people that receive the early rain dan orang-orang yang telah menerima hujan awal ini can receive the latter rain, dapat menerima hujan akhir, which is during the time that we're in now, the latter rain. yang adalah waktu kita hidup sekarang, yaitu masa hujan akhir. Okay, there is another question. Jadi ada pertanyaan yang lain. The other question is this. Pertanyaan yang lainnya adalah, So everyone that gets the latter rain will become a teacher, a messenger? apakah semua orang yang mendapatkan hujan akhir ini akan menjadi seorang guru atau seorang juru kabar? Yes, good question. Ya, pertanyaan yang sangat baik. Thank you for asking something practical. Terima kasih telah bertanya sesuatu yang praktis. When a person is converted, Ketika seseorang bertobat, they cannot help but to give the message. Sorry? They cannot help themselves, but they have to give the message. mereka akan memberikan pengabaran ini. This is what you see with the demoniac. Ini yang terjadi ketika dengan orang yang He kerasukan gets setan. converted Dia bertobat and he goes and tells people what Jesus did for him. dan dia memberitahukan kepada orang-orang apa yang Yesus The woman at lakukan terhadap the dia. woman at the well, Wanita di sumur, God touches her heart. Jesus touches her heart, Yesus telah menyentuh hatinya and then she goes and brings the whole city to Jesus. dan dia membawa seisi kota kepada Yesus. Andrew, he believes that Jesus is the Messiah, Ya, dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias and he brings more people. dan dia membawa orang-orang lain. Peter receives the Holy Spirit, Petrus menerima and he Roh gives Kudus a message. dan dia memberikan pekabaran. It doesn't mean that everybody's going to be a pastor, or it's going to be a full-time missionary, or it's going to be a preacher. Jadi ini bukan berarti semua orang bakal jadi pendeta atau jadi full-time misionaris penuh waktu atau menjadi seorang pengkhotbah. But yes, everybody that is converted or receives the early rain is born again as a missionary. Tapi ya, orang-orang yang telah menerima hujan awal ini dengan Roh Kudusnya, dia akan terlahir kembali sebagai seorang misionaris. Thank you for that good question. Terima kasih pertanyaan yang baik itu. Okay, here's another question. Ada pertanyaan yang lain. Hujan akhir diberikan secara personal atau global? The latter rain will be given personally or globally? Okay, good question. Ya, pertanyaan yang baik. The early rain Hujan awal was given to the Church of God.
diberikan kepada gereja Tuhan. But before that, many people have received the Holy Spirit. Tapi sebelum itu orang-orang telah menerima Roh Kudus. But the early rain Tapi hujan is a awal specific prophecy adalah nubuatan yang khusus of God's people confessing their sins. God's people confessing their sins, akan orang umat Tuhan yang telah mengakui dosa-dosa mereka, separating from the Judases, memisahkan diri mereka dari Yudas, and then receiving the Holy Spirit as a church. Dan mereka menerima Roh Kudus sebagai satu jemaat. So the latter rain will be a global rain. Jadi hujan akhir ini akan menjadi sesuatu yang global. But not everybody in God's church will receive it. Tapi nggak semua orang di umat Tuhan, di jemaat Tuhan itu akan menerimanya. Good question. Pertanyaan yang bagus. So this is a prophecy of the Holy Spirit falling corporately. Jadi inilah nubuatan yang telah dinubuatkan bagaimana Roh Kudus turun secara grup, secara kelompok. But it doesn't mean that everyone will receive it. Tapi ini nggak berarti semua orang bakal menerimanya. Sekali lagi. Okay, another question. Jadi pertanyaan yang lain, apakah hujan akhir akan mempersiapkan umat Tuhan sebagai mempelai wanita? Will the latter rain will prepare the people of God as the brides, the bridesmaid? We are already the bride of God. Kita sudah menjadi seorang mempelai wanita Tuhan. We are already the bride of God. Kita sudah menjadi mempelai wanita Tuhan. But we have a lot of defects. Tapi kita punya banyak I kecacatan. would say that the latter rain ripens the fruit or the character. Helps to ripen the character. Saya mau sampaikan bahwa hujan akhir ini akan membantu untuk mematangkan karakter kita. And also helps to give the message. Dan akan menolong kita untuk membawakan pekabaran. If you have not forsaken your sins, kalau kita belum meninggalkan dosa-dosa you kita, cannot receive the latter rain. Kita nggak bisa terima hujan akhir. Okay, next question. Oke, pertanyaan selanjutnya. So this means when we get baptized, we receive the early rain. So the condition is, if we don't get the early rain, we won't get the latter rain. Jadi pertanyaannya adalah, itu berarti kalau kita dibaptis, kita menerima hujan awal. Jadi kondisinya adalah, jika kita nggak mendapat hujan awal, kita nggak akan dapat hujan akhir. I would say more like when you're converted, you get the early rain. Saya mau katakan yang lebih khususnya, ketika kita bertobatlah, kita mendapatkan hujan awal. Okay, yes, that's correct. Ya, itu betul. You will not receive the latter rain unless you get the early rain. Ya, kalau kamu nggak nerima hujan awal, kita nggak akan dapat hujan akhir. And I want you to think about the early rain and the latter rain not as falling one time, but constantly falling. It was a season of rain. Saya mau kasih tahu bahwa ini bukan yang cuma jatuh sekali, tapi ini adalah musiman ya, maka terus turun. We're in the month and the rainy season, for example. Kita seperti contohnya sekarang kita lagi musim hujan. And the rainy season is 2 months. Dan musim hujan ini ada 2 bulan. Maybe it can fall several times in that month. Mungkin ini akan turun hujan ini beberapa kali dalam bulan itu. So you day by day you can receive the early rain. Jadi hari ke hari kita bisa menerima hujan awal ini. With the 9 steps that we gave you. Dengan 9 langkah yang telah kita bagikan. And this is the way you prepare yourself to receive the latter rain by receiving the early rain. Jadi inilah langkah-langkah bagaimana kita dipersiapkan untuk menerima hujan awal, kemudian menerima hujan akhir. Okay, good question. Oke, pertanyaan yang bagus. Now we have a question from someone on YouTube. Jadi kita sekarang punya pertanyaan seorang dari YouTube. Apakah hujan akhir akan terjadi secara serentak di waktu yang bersamaan, atau bisa terjadi pada waktu yang berbeda-beda pada setiap orang? It's with the question before. Will the latter rain will happen at one time for everyone? Okay, it's a remember that it's a season. Yeah, or it can happen different from each people. Okay, I want to remind you that it's a season. Saya mau mengingatkan bahwa ini adalah suatu musim. So remember that we are in the season of the latter rain. Ingat bahwa kita sedang dalam musim hujan akhir. Don't think about the latter rain as happening in a specific date on a specific time. Jadi jangan pikir bahwa hujan akhir ini terjadi cuma di tanggal tertentu atau kapan waktu tertentu. Just like you can receive the early rain today, and people could have received it 10 years ago. Jadi sebagaimana kita bisa menerimanya sekarang, orang lain juga bisa menerima ya 10 tahun yang lalu mungkin. Okay, next. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah hubungan antara hujan akhir dengan proses penyucian? What is the relation between the latter rain with the sanctification? Okay, the latter rain and sanctification. That's a good question. Itu pertanyaan yang bagus. The latter rain is the thing that sanctifies you. Hujan akhir ini adalah sesuatu yang akan menyucikan kita. The early rain, hujan awal,
It's your growing process. It's your first conversion. Itu adalah proses pertumbuhan, pertobatan pertama kita. And you grow and you grow and you grow. Sebagaimana kita bertumbuh. As the Bible said, Sebagaimana kita katakan, first the blade, pertamanya tangkainya, first it sprouts and you have a little leaf. Akhirnya bertumbuh, keluar daun. And you grow and you grow and you grow. Terus tumbuh. The latter rain, when it comes to the character, dan hujan akhir ketika bicara tentang karakter, gives you that last final thing just to be ripened and harvested. Ini akan memberikan hal terakhir apa yang akan dimatangkan, dan itu akan membuat kita matang. So I would say it would be like the final stages of sanctification. Mungkin saya bisa bilang ini adalah tahap akhir dari proses penyucian. So what we learn is that the latter rain, yang kita telah pelajari bahwa hujan akhir ini doesn't only have one function, not only to perfect your character, jadi bukan hanya untuk menyempurnakan karakter kita, but also to empower you to give a message. Tapi ini adalah untuk menguatkan kita, memberikan kita kekuatan untuk membawakan pekabaran. And we'll talk more about that tomorrow. Dan kita akan membicarakan ini lebih banyak besok. Okay, next. Okay, selanjutnya, apakah kita tahu bahwa kita sedang mendapat hujan akhir? Do we know that we are receiving the latter rain? Okay, do we know when we're receiving the latter rain? That's a good question. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Jesus says you shall know them by their fruits. Yesus bilang bahwa kamu akan mengetahui mereka dari buahnya. Does that make sense? Apakah itu masuk akal? You will know the spirit, how much of the spirit you have by the fruits that you bear. Kita dapat tahu seberapa banyak buah yang sudah kita miliki dari buah-buah yang kita punya sekarang. I want to point out really quick. I want to pause the question and answer. And number 5 is do not serve other gods. Saya mau jawab cepat. Yang nomor 5 ini jangan menyembah Tuhan yang lain. That we must put God in first place. Bahwa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama, yang pertama. This is a typo. Jadi inilah itu. Okay. Continuing with our question and answer. Lanjut dengan tanya jawab ini. Here we have another question by Jeffrey. Ada pertanyaan lain dari Jeffrey. No. Sorry. He quote from White. He asked again. What is it? Okay, pertanyaan selanjutnya. Dalam kutipan Nyonya White, penyucian terjadi seumur hidup. Bagaimana hubungannya dengan pernyataan kalau hujan akhir adalah akhir penyucian? In Ellen White quotation, the sanctification happen like a lifetime, whole life. And how is the relation with your statement that said that the latter rain is the final stage of the sanctification? Right, because sanctification is step by step. Ya, karena penyucian itu langkah demi langkah. And so you're constantly receiving the early rain. Jadi kita secara konstan mendapatkan hujan awal. And as you're receiving the early rain, dan sebagaimana kita menerima hujan awal ini, which is the Holy Spirit, yang adalah Roh you Kudus, continue to develop. Kita akan terus bertumbuh. But the larger portion of the Holy Spirit, tapi porsi Roh Kudus yang lebih besar lagi, then you will go ahead and grow up, she says, fully in Christ. Dan melalui ini kita dikatakan akan tumbuh dengan sempurna seperti Kristus. It's like the final touch. Itu adalah seperti sentuhan yang terakhir. If you give me your email or send your WhatsApp number, I can send you the study. Kalau Anda memberikan email atau WhatsApp Anda, saya akan memberikan pembelajaran ini. References and quotes. Akan diberikan referensi dan kutipan-kutipannya. That would help you with that. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Okay. So once again, here you have in verse number 5, point number 5, it's a typo. Di nomor 5 typo like a mistake. Sorry. Di ayat nomor 5 ini kesalahan. The reason why, it's because we took this from another slide. I copied and paste. Alasannya karena saya copy paste dari slide yang sebelumnya. Things that will prevent us from receiving the latter rain. Ini adalah sesuatu yang akan menghambat kita menerima Roh Kudus. So we have to put God first. Jadi kita harus menempatkan Tuhan yang pertama. Not have any idols in our life. Kita nggak boleh punya ilah-ilah lain dalam hidup kita. So sorry about that. Maaf, ini salah masukin nih. Okay, our final question. Oke, jadi pertanyaan terakhir. Sorry. Jika buah yang dihasilkan tidaklah sempurna, tetapi orang tersebut telah mengabarkan pekabaran Tuhan,
apakah dia belum menerima hujan akhir sepenuhnya. If the fruit is not perfectly ripened, but that person has already bring the message, bring God's message, does that mean that he still hasn't received the latter rain fully? Okay, so I understand your question. Oke, saya mengerti pertanyaan Anda. There are many people that today are giving the a message, Jadi banyak orang yang sekarang sedang memberikan pekabaran, but they have not perfected character. tapi mereka belum punya karakter yang sempurna. So this is what I want you to know, Jadi ini yang saya mau kita mengerti, that the message that these people give, bahwa pekabaran yang orang-orang ini the berikan, ones that receive the latter rain, yang akan menerima roh hujan akhir ini, these people orang-orang ini are preaching their experience. mengabarkan pengalaman mereka. So we're going to see that tomorrow. Kita akan melihat ini lebih jelas besok. So it's a special message. Jadi ini adalah satu pekabaran yang khusus. So it doesn't mean everybody that preaches the three angels message receives the latter rain. Jadi ini nggak berarti semua orang yang mengabarkan kabaran tiga malaikat ini akan menerima hujan akhir. Remember that sanctification is a process. Ingat bahwa penyucian ini adalah sebuah proses. Okay, good Oke, question. pertanyaan yang bagus. Okay, this one's our last one Ini adalah pertanyaan terakhir from a YouTube, dari YouTube, to YouTube watcher. dari penonton YouTube. It says, does the latter rain come at the same time with the close of probation? Apakah hujan akhir ini turun di waktu yang sama dengan penutupan pintu kasihan? That's a good Ini question. pertanyaan yang We bagus. covered that in a previous study Kita sudah bahas ini on di our pembelajaran kita sebelumnya. YouTube channel, Di YouTube kita, and you can find it. kita bisa lihat, But saya cari. the short answer Jawaban pendeknya, that the latter rain is not the close of probation. jawaban pendeknya adalah hujan akhir ini bukanlah penutupan pintu kasihan, The latter rain causes people to give a message. tapi hujan akhir ini akan menyebabkan orang-orang memberikan pekabaran. If God's people still have a message to give, Jika umat Tuhan masih punya pekabaran untuk diberikan, that must mean that there's still probation going on. itu berarti bahwa masih ada pintu kasihan yang terbuka. Because why would we give a message when when probation has already closed? Jadi, Why would we give a message when probation has already closed? jadi kenapa kita harus sampaikan pekabaran kalau pintu kasihan itu sudah tertutup? But those that do not receive the latter rain, their probation closes. Tapi mereka yang gak menerima hujan akhir, pintu kasihan buat mereka mungkin tertutup. And the latter rain starts for God's church first. Dan hujan akhir ini dimulai dari gereja Tuhan dulu. And we go and preach the message to the world, Dan kita akan pergi keluar untuk mengabarkan kabaran. which happens when the shaking intensifies. Itu akan terjadi ketika shaking atau pengguncangan ini semakin intens. Good question. Please look at our previous YouTube video, like and subscribe. Oke, mungkin bisa lihat ke YouTube video kita sebelumnya, bisa di like dan subscribe. Thank you so much, everyone, for participating. Thank you so much for the questions. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dan untuk pertanyaan-pertanyaannya juga. I want to close with a word of prayer. Saya mau tutup dengan doa. If you missed the first part of our message, Jika Anda kelewatan bagian pertama dari pekabaran please kita, go to our YouTube channel, bisa pergi ke channel YouTube kita, subscribe, di-subscribe, like, bisa so di-like, that these messages can go out. supaya pekabaran ini bisa pergi Also, our keluar. ministry is working on a specific channel where we're going to be giving devotional thoughts. Jadi kita juga lagi mengerjakan channel bagikan renungan-renungan. And for those people that are in our WhatsApp group, you will be getting the videos directly. Jadi buat yang ada di grup WhatsApp kita akan dapat video ini langsung. We'll also be sharing all of our slides and our notes and presentations, Dan kita juga akan share slide kita, catatan kita, dan presentasi kita. where you have access to all of our material that we presented from now and in the past. Jadi ya Anda akan punya akses materi-materi kita dari yang sekarang dan juga yang lalu. Let's close with a word of prayer. Mari kita tutup dalam doa. Father in heaven, Bapa di surga, we ask you for your Holy Spirit. kami mohon Roh Kudus-Mu, Give us your early rain, Lord, berikanlah kami hujan so awal that we may Tuhan, receive your latter rain. supaya kami bisa menerima hujan akhir. Bless the people that have heard these messages. Berkati orang-orang yang telah mendengar kabar ini. Prepare us, Lord, as a people Persiapkanlah kami Tuhan sebagai umat-Mu to receive the latter rain, untuk menerima hujan akhir so ini, that we can give a message to the world. supaya kita bisa membawakan kabaran kepada dunia. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus. amen. Amin.
God bless you all. Tuhan berkati semuanya. It's good to hear and see all of you. Terima kasih untuk senang untuk bisa mendengar. May you have a happy Sabbath. Semoga kita bisa berbahagia di hari Sabat ini.